Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur apambola moko na moko richement. Il faut tant unir ce temps dans la maison du Seigneur dans la joie. Joie parce que le Seigneur a ressuscité. Hatuna qui cette femme a s'inquiéter. Ce n'est plus le temps de pleurer. Marie, après sa résurrection, de la même manière, pour nous, déjà temps et la résurrection. Il faut que ton cœur ait l'assurance que Jésus-Christ a vaincu. Oui, parce que Makambo is a black day. Is a vraiment vie. Et Isaïe, Psaume 65 est le dit. Verset 5. Il dit, heureux ceux que tu choisis devant ta présence. Même Poya. Les Anzamba Ponaki Opoya. Swawana. En tout cas, c'est ce qui m'a ponami. Boso na kozala na Nzambe. Et c'est pourquoi il s'engage dans l'assurance que Nzamba za yo. Et yazali ko bundela yo bitumba nyonso kutana bana yango. Et la pamba ta isakala dans la parole. Parce que la parole est la protection pour nous. La parole des autres défendre. La parole des autres protéger na kata likambo nyos. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée que le Seigneur a mis l'immortalité dans l'évangile. Dans 2 Timothée 2 et verset 10. Le Seigneur a dit immortalité dans quatre évangiles. Bomoni na kufi na zoto boyeseke na keko peno. Unaona nakufa kumwili kinataka kusema naenda kupumzika. Kelelo ya kore kobeta. Wakati baragumu ya Bwana italia. Na kubikela monene na Nzambe. Nitaishi ukubwa wa Mungu. Paske yende asepeli solo ko pesa minene na kati na yango. Yeye ndio anafurahi kuleta makubwa ndani yake.
Donc c'est que nakati na yo il faut yeba ke Nzambe aza monene. Ndani yako juu ya kwamba Mungu yuko mkubwa. Eza na 2 Timothée 1 verset 10. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 10. 2 Timothée 1 verset 10, le Seigneur a mis l'immortalité dans l'évangile. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 10, Mungu alitia kutokukufa ndani ya Injili. Donc nakati na ngota unazo yako yuka la parole. Ndani yake wakati niko nakuya kusikia neno, nazo croire que liwa isoki. Niko naamini ya kwamba mauti kunaenda. Liwa na lolenge na yango nyonso isoki. Kifo kuna namna yake yote kunaenda. Mais victoire sur la mort nazo zango par l'évangile. Ushindi juu ya kifo niko napata kujia Injili. Imaka bongo nde yango neza la parole du Seigneur. Aminiaka vile na njoo ile neno la Bwana. Et tokozwa litangi na biso. Tutachukua usomi wetu. Batangi na biso na Juge 19. Batusome kitabu wa Waamuzi 19. Le verset 23. Mstari wa 23. Et tokei na verset 27. Tunaenda kwa mstari wa 27. Le maître de la maison se présentant à eux, na bwana wa nyumba akajionesha kwao, leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal. Akawaambia, bana wa ndugu, msifanye mabaya hii. Je vous prie, ninawasi, puisque cet homme est entré dans ma maison, juu bwana huyu anaingia nyumbani mwangu, ne commettez pas cette infamie. Msitende mabaya ya namna hii. Voici j'ai une fille vierge. One niko na msichana bikira. Et cet homme a une concubine. Na huyu bwana iko na mwanamke wake wa baba. Je vous les amènerai dehors. Nitawabebea nini nje. Vous les déshonorerez. Na mtawapatisha haya. Et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Na mtafanya kama vile Mais inawapendeza. ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Msitende kwa ajili ya Bwana neno ya mbaya. Ces gens ne voulurent point l'écouter. Watu wale wakupenda kumsikia. Alors l'homme prit sa concubine Na bwana yakachukua bana yake, et la leur amena dehors. akawabebea nje. Ils les connurent Wakamjua, et ils disèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. wakatenda naye mabaya yote usiku mzima Puis mpaka ils les asubuhi. renvoyèrent au lever de l'aurore. Na wakamtuma asubuhi mapema. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Bwana ongeze baraka. Tozondemisama que Tuko na hakikisho ya kwamba vrai enseignement mafundisho ya kweli pesami dans la maison d'Abraham. inaletwa ndani ya nyumba ya Abrahamu. C'est une richesse que le Seigneur a sepeli kopesa. Iko utajiri yenye Bwana na furahi kuleta. Et l'eau qui vrai enseignement ezalaka te. Kitu ya kupita mafundisho ya kweli haiko. Parce que ezala mituka, Ikwe mitugari, ezala mbongo, ezala nini vrai enseignement nde botaka nyonso na ikwe pesa au nini, mafundisho ya mzuri ndio kunazala maneno Et yote. d'ailleurs Nzambe apesaka biloko nyonso wana epai ya bato nyonso ya Mungu analetaka ile vitu yote kwa watu wote mwenye aliela wapenda. na muta okende lifelo. Na mwenye ataenda motoni, Soko insiste na losambo neke Nzambe pesaka voiture akopese voiture. kama anatia mkazo ndani ya maombi, Mungu nipatie mtugari, anamupa. Ata okende lifelo soki a insiste makasi Nzambe sondelanga lupango Nzambe akosondele lupango. Hata ataenda motoni akamwambia tu Mungu utanipa, Mungu atamupa. Mais nakata New York akosondele lupango na New York. Hata kule kumalekani mji mkuu ya New Nzambe York, apesi ma occasion kutana na mbongo, azui papier, azui séjour, azui pe capacité akosoma lupango na New York. anaenda kununua lupango ku New York. Soka nikosoma na Japon kulikosoma. Kama kule ku Japon ananunua. Mais Saint-Esprit apesi ya bote. Lakini Roho Mtakatifu anamuhimia. Le don du Saint-Esprit ezali pona bana oyo Nzambe aponi bakende na zeko. Zawadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watoto wenye Mungu anawachagua wende kwa milele. Et c'est pourquoi il faut zalaka jaloux lokola Nabot. Na tunafaa kukuwa na wivu sasa vile na Bwana. Osakana na héritage te. Hauwezi kucheza
na urithi. L'héritage de l'église, c'est l'interprétation de la parole. Urithi ya kanisa ni matafsiri ya neno. Parce que yangonde ba prophète ebele bazalaki na besoin bayoka. Na njoo yao ile manabii wengi walikuwa na hamu Et le wasikie. Seigneur azalaki na habitude ya kopesa yango ba disciple na kati ya ndako. Bwana alikuwa na zoezi ya kuwapatia wanafunzi ndani ya nyumba. Azalaki koyebisa bango, faut donc écouter l'explication de ceci. Alikuwa anawaambia ninyi sasa msikie matafsiri ya C'est ça maandiko. l'héritage azakopesa bango. Ilikuwa utajiri kwa Après yebisi bango ke oyo na yebisi biso le secret yango nde bokugama sur le toit. akawaambia tena, waambia kwa siri mtalalamika juu ya dari. Donc Dieu a fait abondance dans l'église. Bwana alileta wingi ndani ya Et kanisa. cette abondance d'abord c'est l'explication de la parole. Na ile wingi kwa matafsiri ya neno. Il faut yebake ba juif Inafaa kujua ya kwamba Wayahudi bayebaki première lecture. walijua usomi wa kwanza, Bayebaki makamba ko se reposer les jours à sabbat. alijua siku ya kupumzika ya Sabato, Bayebaki ba fête de l'Éternel. alijua makarama ya Bwana, Bayebaki comment le Seigneur avait envoyé Moïse. alikuwa anajua namna gani Mungu njoo alimtuma Mais Musa. bayebaki la seconde lecture te. Habakujua usomi ya pili, C'est dans la seconde lecture que le salut est allé. na njoo usomi wa pili wokovu ilikuwa. Le sens ya makamyo sur le lenge pesa maki. Maana ya maneno yote namuna ilipewa, Le Seigneur a bombela ki bangwango. Bwana akawafichia On était na temps wana ba rejeter la vérité yozwango. ili wakati ile watupe kweli wao pokea. Je vous dis que kozwa nzambe na ngamo na biso ce n'est pas notre force. Na waambia kumpata Mungu ngambu yetu haiko nguvu yetu, C'est un don. iko zawadi. Na wana lobaka tangu nyonso boye. Na ndio nasemaka saa yote, Un vrai professeur. na mwalimu mkuu wa kweli, Interrogation oya pesi. maneno yote yeye analeta, Il faut être capable ya kopesa corriger na yango. inafaa kuwe na mamlaka ya kurudisha hiyo kunjia mzuri. Et ça ne m'a pas koza na salle de classe. Haifanyikanake mko ndani ya Le madarasa, professeur a fait interro. mwalimu alileta mashindano Maintenant fulani, bino bo échouer. niye mnakosa, Vous allez corriger. mnagoya sasa kama Prof pas na difficulté à corriger. na ye mwalimu hajue hata namuna ya C'est que yetenda composer ma questionnaire. unataka kusema haiko yeye ndo Et aliita nous maneno. avons vu ça un bien-aimé. Na ndio nilikuwa mwambia mpendwa mmoja, Un frère à groupe de prière. ndugu mmoja vifunga maombi, Que somo zondi makebe écrit oyo c'est par l'esprit que yango ekomami l'esprit de Dieu. kama unaamini ya kwamba maandiko ni roho ya Bwana ndio Et aliandika, nous allons croire que yoza na Saint-Esprit. na huku naamini wako na Roho A Mtakatifu. Saint-Esprit on est capable ya kuloba makambo komaki. Roho Mtakatifu akuwe na mamlaka ya kukuambia maneno Soki aliandika. azoko kade c'est Kama na yete wa. Kama yeye hawezi, nataka kusema haiko ni Roho Donc Mtakatifu. soki yenda komaki yao. Kama yeye ndio aliandika hapa, Le même esprit faut être capable de expliquer. ule Roho Mtakatifu akuwe na mamlaka ya kueleza yao. Ça somo te pona epo yenda komaki. Haiko boka kwake kwa sababu yeye ndio aliandika. Interrogation ezali awa dans ce livre. Mashindano yenyewe kwa ndani ya kitabu, Yenda tiango. yeye ndio alitia yao. Yatie mena azape na biso. Yeye anatia na yeko pamoja na Et so baza na biso, il faut perdre de la. na kama iko pamoja na sisi inafaa semele Oyeke yao. moko apesaki Pharaon interrogation. Na mimi nilimpatia Farao mashindano, Aye pa Joseph apesi réponse interrogation. anakia kwa Yosefu analeta jibu yale mashindano, Apesi cette interrogation aussi et pas Nebuchadnezzar. akampatia vile Nebukadnezari ya mashindano, Aye et pas Daniel apesi explication anakuja interrogation. kwa Danieli anampatia matafasiri ya ile C'est mashindano. pourquoi nous disons ceci. Na ndio tunasema hivi, La présence de Dieu est à l'ouverture aussi des Écritures. ukua ya Mungu pale na kwa vile ufungulivu ya Pour maandiko son peuple, kwa ajili ya watu wake, pour sa paix. juu ya salama. Voilà pourquoi le Seigneur est parce que c'est tout un don que le Seigneur a fait. Inafaa kujua kwamba iko ndio zawadi mzima Parce que Bwana. la parole est un don. Neno iko ndio zawadi, Ebele bazana ngote. watu wengi hawana. Utakosangisa mbongo ebele. Mtu anaweza kuchanganisha pesa mingi, Mais akoki ko comprendre makambo te pona mbongo. hawezi kutambua maneno hii kwa ajili ya pesa. Mais soki abengami epangambe, Kama anaitwa kwa Mungu nde akoki koyeba makambo. na njoo atajua hii maneno hii. Le mercredi tozalaki kolobela une parole. Siku ya tatu tulikuwa nasema juu ya neno moja, Oyoyo Lévite à
lobelaki. enye Mulawi alisemea. Levite azali kotaisa boye. Mulawi alikuwa anaonesha hivi Ke na elobeli na ye. ndani ya kusema yake. Tozaki na verset 18. Ilikuwa na mstari ya 18. Nazolinga awa ba comprendre nango très bien. Inapenda hapa mtambue vizuri. Il lui répondit, Akamjibu, nous allons de Bethléem de Juda natoka Bethlehem ya Yuda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm, mpaka mwisho wa vilima Efraim, d'où je suis. kule ndo niko. J'étais allé à Bethléem de Juda Nilienda ku Bethlehem ya Yuda et je me rends à la maison de l'Éternel. na kwenda sasa kunyumba ya Bwana. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa maison, Hakuna mwenye alinipokea nyumbani mwake, dans sa demeure. ndani ya nyumba ya hekalu. Tozaki aussi le verset 9. Tulikamata tena mstari wa 9. Na verset 9, bazoyi bisaye Levite, Mstari wa 9 banamwambia Mulawi hivi, que akozonga nde na tante na ye. ye atarudia kuhema yake. Mais kozonga na tante na ye, Kurudia kuhema yake, tangu toyena cette écriture ya verset 18, wakati tunakia kuandiko ya mstari ya 18, yalobi ke azozonga songa uti Gibea, ye nasema kama natoka Gibea akozonga na maison de l'Éternel. atarudia kunyumba ya Bwana. Yango tobandaki mena ko placer yango clairement. Na ndio tulianza kupanga yao mzuri. Totalisaki ke Gibea ezalaki kotalisa Israel, Tulionyesha kwamba Gibea ilikuwa inaonyesha Israeli, un peuple oyo babongisamaki bakoka kosacrifier le Seigneur Jésus, Bwana wewe walitengenezwa ili wamtoe Bwana Yesu Kristo, barejete Jésus. bamtupe Yesu. Yango Jean chapitre 1 lebi, Na ndio Yohane sura ya kwanza anasema il est venu chez le sien alikuya kwa banduku yake et les siens ne l'ont point reçu. na banduku yake hawakumpokea. Et c'est pourquoi awa aussi les vites na Gibea bayambaki ete. Na ndio maana Mulawi hapa kugibea hapakumpokea. Totanisaki ke Gibea ezalaki ville moko ya basacrificateur. Tulionyesha ya kwamba Gibea ilikuwa mji wa makuhani. Là tozwaki Josué chapitre 21. Kule tulichukua Yosua 21. Déjà à partir ya verset 13 et na verset 17. Kamata mstari wa 13 mpaka 17. Azali kotalisa biso ke ezalaki aussi ville ya basacrificateur. Alikuwa anatuonesha kwa miji ya makuhani. Pourquoi nakendaki bongo? Juu ya nini nilienda vile? Nakendaki bongo parce que le service ya sacrificature Nilienda vile tu kazi ya utumishi yango nde ezwaka agneau po ebomanio. yao ndio nakamataka mwana kondoo Et imuue. c'est pourquoi natalisaki bino ke Gibea oyo eboyaki Levite Na ndio nilibaonesha Gibea ilimkataa ule Mulawi. ezalaki aussi la ville des sacrificateurs. Ilikuwa mji wa makuhani. Et totalisaki bino aussi Tulibaonesha nie hivi. que ekomama Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Iliandikwa Yerusalema, Yerusalema mwenye kiua manabii. Et nazwaki écriture ya Jean chapitre 11. Nilichukua andiko ya Yohane sura ya 11. Place Caïphe oyo azalaki souverain sacrificateur. Fasi yenye Kaif alikuwa kuhani mkubwa. Tangu na présenter cette écriture, Wakati nilionyesha ya c'est andiko, que nazotalisa yo ke Caïphe aza habitant Gibea. niko na kuonesha we Kaif eko mkaaji wa Gibea. C'était l'assemblée des sacrificateurs. Ilikuwa mkutano wa makuhani. Et mais dans cette assemblée des sacrificateurs, dans Jean 11, Ndani ya mkutano wa kuhani kulione bazalaki wana pona bakoka kokanga agneau po babomanio. balikuwa pale bamfunge mwana kondoo bamuue. Et yango nde Na njo yawe toafansaki tulienda mbele na kati na koloba na biso ndani ya kusema yetu ke na Gibea pale kugibea nde la mort de l'agneau ezosalema. na njo kufa ya mwana kondoo kunafanyikana. Na kati ya etando ya Bible Pale ndani ya fazi ya Biblia batalisaka biso aussi banatuonesha vile et c'est Moïse, c'est la loi qui a tué Christ. Musa ni sheria ndio limuua Kristo. Jour moko nazoloba que c'est la loi qui a tué Christ. Siku moja kunasema ni sheria ndio limuua Kristo. Na liteya wana il y a eu, je pense, 2 pasteurs branamistes bayaki Ndani ya ile mahubiri kulikuwa wachungaji mbili wa Branham walifika. qui sont aussi nos frères dans le premier Adam. Biko banduku yetu kwa Adamu wa kwanza. Alors na suka culte c'était à Kinshasa. Na mwisho wa ibada ilikuwa Kinshasa. On dit non, prouve bayina sel magasi. Prouve nous Utuoneshe si que Moïse Musa a tué Christ. alimuua Kristo. Mais ça c'est itinéraire.
Banasema il est popotevu. Maintenant on a vu que tout le temps on a malé. Mina wambia tusome kwa tu. Parce que vérité ça ka courage à zote terre. Kweli ya kwake makamama. Ndaba so denda mingi nde vérité so ya. Mungu anataka nabe wanepanepa mingi ndio kweli. Yamoni na ba groupe de prière balo bagamote il faut que bouger pas trop pour attirer attention à bala. Na ndio kuona kule Biblia naomba sema yaba kufanya kama mtingizi tukanga makasi. Na kama kuna mtingizi kuna lazima attention à bala. Tutakokota mbatu. Wana ba pentecôtiste. Ile kobate wa Pentecote. Bayeko la kama vraiment. Banafundishaka maneno hili. Ndio kubusha kama mingi parfois. Tingizika mingi. Wana lingolo bake cet homme aza charismatique. Pale inaonyesha sana anachapa na être charismatique donc il bouge trop. Kama unasema anachapa juu ya kuna tingizika mingi. Donc ezo bouger mingi. Uwezo ile ndio kuna mtingiza vile. Alors nazoki na pesi écriture Exode. Nilikamata andiko ya kutoka. Exode 17. Kutoka 17. Nalobi awa le Seigneur. Nilisema hapa Bwana ayebisaki Moïse. Alimwambia Musa. Jour bazaki na besoin. Siku yenyewe walikuwa na amu. Peuple zaki na besoin de la maji. Watu walikuwa na amu ya maji. Na hivi wangu dit que vous croyez quand même que c'est Nakwambia mnaamini kwamba l'Éternel est l'unique rocher. Bwana yeye pekee ndio ni mwamba. Ibanda na yeye rocher mfeza la kate. Nje yake mwamba ingine kwa. C'est quand ça la déclaration. Na ndio vile yeye unasema Isaïe 40 verset 8. Isaya 40 mstari wa 9. Il n'y a point un autre rocher, je n'en connais point. Hakuna mwamba mwingine sijue. Donc il est le véritable rocher. Yeye ndio mwamba wa kweli. Et ayebisi Moïse. Akamwambia Musa, tu appelleras les anciens. Utaita wazee. Boko yali boswali bango. Mutakuya mbele ya lijiwe. Alors dis moi l'Éternel, je me tiendrai sur les rochers. Anasema mie Bwana nitakaa juu ya lijiwe. Amen. Donc zamba kozala likolo ya kibango. Bwana atakuwa Mungu atakuwa juu ya lijiwe. Toi Moïse tu frapperas les rochers. Wewe Musa utapika sasa lijiwe. Na tuni na nyoka si apeta kilibanga physique. Na mwambia unataka apeta kilibanga wali. Alipika ndio lijiwe kuonekana. Deja libanga musu sasa kilikola libanga. Unataka kusema lijiwe ingine ilikuwa yule ile lijiwe. Parce que l'Éternel est le rocher. Bwana yeye mwamba. Lui se mettra sur le rocher. Yeye anaikala yule mwamba. Donc c'est que ezaki na rocher na rocher. Ilikuwa mwamba na mwamba. Na rocher obino misu bozomona. Mwamba yeye mko naona. Mais yeye moko le rocher véritable était ici. Yeye peke mwamba alikuwa yule ile mwamba ingine. Maintenant qui frappera les rochers? Wewe sasa utapika mwamba. Yo kasa beta kilibangani. Beta kiwe zipaji libanga. Pika yeye lifinika ile lijiwe ingine. Parce que c'est l'Éternel qui avait donné de l'eau. Tu Bwana ndio alileta maji. Unaona Moïse a bêti nzambe mobile. Musa anapika Mungu mzima. C'est ça l'œuvre de la croix. Na ndio ile kazi ya msalaba. Mais quand même gloire soit rendue à Dieu ba comprendre. Ile kazi kweli bali ya na exemple moko. Kuna kumfano. Alors maintenant nazala so natali mutande wana na regretter ba prédit à son beaucoup. Sasa naangalia kama watu niko na sikitika juu ya kondo yenyewe yeye kuna. Omoni Jésus atabaki anabika ce peuple qui est sans berger. Ayoka ki mawami. Bwana aliangalia sema bana mchungaji mfano uchungu. Ozi muté uteli azo comprendre malamu nzambe te donc uzomona na sima na milliers de personnes huko na mwanga mtumishi yeye atambui mena Mungu. Sasa nyuma yake mingi inafanyaka uchungu. Donc c'est que nous comprenons que tunatambua kwamba écriture na pesa qui maintenant andiko yenyewe nilileta. Il y a 1 Samuel chapitre 10. Samueli wa kwanza sura ya 10 verset 26. Mstari wa 16. Ndaku ya Sauli zakipenda Gibea. Nyumba ya Sauli ilikuwa kugibea. Parce que Sauli atalisaka na loi. Juu Sauli anaonyesha sheria. Parce que c'est la loi qui a dit écrit aussi. Inataka kusema sheria ndio vile limuua. La loi ndeza la iko zala na besoin un agneau sans défaut. Sheria ndio ilikuwa na amu ya mwana kondoo mwenyewe anakosa. Neto lobaki boye. Na ndio tulisema hivi. Après Gibea. Kisha Gibea. Lévite alobi azozonga dans la maison de l'Éternel. Mulaya anasema iko narudia kunyumba ya Bwana. Yango to manaki mena kotali sa partir avec Christ. Na ndio tunaanza kuonesha kuonja siku ya tatu. Maison de l'Éternel. Nyumba ya wa milele. Pour Matthieu chapitre 16. Lichukua Mathayo 16. À partir ya verset 13. Uanja mstari wa 13. Si même na verset 17. Mpaka mstari wa 17. Kuna esika oye komami. Fazi yenyewe inaandikwa. Le Seigneur a posé aussi ba disciples question et vous.
Bwana akawauliza wanafunzi, ninyi sasa munasema mimi ni nani? Alors la réponse est Pesamaki. Na jibu ikaletwa, Qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Uko Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alors le Seigneur a la que sur ce roc, Bwana alilaka juu ya ile jiwe à bâtir son église. atajenga kanisa lake. Maintenant on voit 1 Timothée 3. Likamata Timotheo wa kwanza sura ya 3 verset 15. Mstari wa 15. Olenge Timothée. Namna Timothée. Paul azoyi bisaye Paulo kuna mwambia si je tarde, kama nagawia oyeba lolenge sengeli obanda ko se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Seigneur. ujue namna kanya kujiongozwa ndani ya nyumba ya Bwana yenye ko kanisa ya Bwana. Donc tomoni la maison de Dieu, tunaona nyumba ya c'est Mungu l'église du Seigneur. ni kanisa la Bwana. Le fait aussi que le Seigneur azozonga dans les cieux Namna moyo yenye Bwana kunarudia mbinguni après sa résurrection, kisha ufufuko c'est yake, qu'il azozonga aussi dans la maison de l'Éternel. inataka kusema anarudia vile kunyumba ya Bwana. Donc avec ça, Pamoja na ile tu as comprendre que tulikia kutambua ya kwamba après cette œuvre nyonso yosalema na Gibea, kisha kazi yote yenye kunafanyika kugibea, les Lévites entrent dans l'église maintenant. Mulawi anaingia sasa kukanisa. Je pense que donc c'est quand même très bien. Nadhani tunafuata pale mzuri. Oui, il a dit la maison de l'Éternel. Yenye iko nyumba ya Bwana. Et totalisa qui n'a pas de parenthèse mon. Tulionyesha ndani ya kufunga na kufungula On a moyo. commis un peu total à la maison de l'Éternel. Juu ya kupima kuonesha nyumba ya Bwana. Exactement que ceux qui vous t'ont que ici c'est Bethel par exemple. Haiko kama mtu anasema hapa ndio Bethel mfano. Oui, l'obi Bethel est la maison de Dieu. Juu inasema Bethel kwa nyumba ya Bwana. Aujourd'hui, au commis Bethel na Zambie na Congo mie wapi commis maison de Dieu. Non. Unakamata Bethel kama kuzambika kukongo yao inakuwa nyumba ya Bwana, hapana. Ou bien l'obi ke awa wanenge ezaliwa na eza Betsaida. Au unasema namna hapa iko Betsaida. Et commis Betsaida. Na tena kwa Betsaida. Wana yote lokolo zalaki na encre. Wewe na couleur. Ulikuwa na wino na rangi. Uzalaki na mwambo mokutani pe na mir na yo. Ulikuwa na pepo na kutana kitambaa. Uzalaki mwa mayele. Oyekola alphabet. Wewe uko vile akili, unajua alphabet. Voilà pourquoi parfois commis Peniel, parfois unajua Peniel au Zambe azakunante. Lakini Mungu haiko yake pale. Nyonso batu bakomaka wana nzamba za kuna. Yote yenyewe batu wanaandika pale Mungu haiko. Le Seigneur azana kati ya vérité, véritable parole. Bwana kondo ndani ya neno ya kweli. Et puis aussi il faut y baga atala lobi oyo la première église de Saint Nicolas va peut-être que c'est église. Atala on andika kanisa matakatifu ndio kanisa matakatifu. Il faut tomber le bela ka pe biso. Avant tomber dans ma église de Saint, il faut tous aller dans ordre église de Saint. Mbele tuite kanisa matakatifu tukue bila mipango yenyewe. Ya watu wanabaki que tous église de Saint na papier te. Na ndio tulisema tuko kanisa matakatifu kwa karatasi. Donc quand on parle de l'église de Saint, kama wanasema tu kanisa c'est l'église de la Bible. Iko ndio kanisa ya Biblia. L'église qui est dans la Bible. Kanisa yenyewe ni kwa l'église où le Seigneur a révélé son nom. Iko ndio kanisa yenyewe Mungu alifunua jina lake. Tangu Jésus sisi msala. Wakati Yesu anamaliza kazi. Alors dit je leur fait connaître ton nom. Anasema ninawaonesha jina lako. C'est le premier point. Dans la dernier rapport na yena nukta ya kwanza wakati kunaleta maneno yao. En réalité quand on voit l'église, on doit voir le nom du Seigneur sur. Kwa kweli kama tunaona kanisa na bado tuone jina ya Bwana yule ile kanisa. Et ça le la moto comme nezaki Josephine. Iko sasa mtu jina yake Josephine. Tango habali papa comme nezali Mbamba. Wakati anao banamuoa baba yake jina yake Mbamba. Afin connaître le nom de Mbamba. Banamuonesha jina ya Mbamba. Maintenant akomi mama Mbamba. Anakuwa sasa mama Mbamba. Donc elle a dit le nom du mari. Inataka kusema anavala jina ya Bwana. Nous savons son nom véritable, c'est la parole de Dieu. Sisi tunajua jina ya kweli ni neno la Mungu. C'est ce que l'Apocalypse 19 faisait. Na ndio ile Ufunuo 19 kunatuambia. Il avait un nom écrit. Alikuwa na jina moja imeandikwa. Et son nom c'est la parole de Dieu. Na jina yake ni neno la Mungu. Donc tukomona d'abord la parole de Dieu. Tutaona kwanza neno la Mungu. Donc tant que nous sommes dans l'église des saints, wakati unataka tu kanisa watakatifu, il faut la responsabilité que le Seigneur a fait ça kinanda kwa Abraham. Inafaa muziko Bwana alileta kwa nyumba ya Abraham. Tuone yao. Quand le Seigneur a kinanda kwa Abraham, wakati Bwana alifika kwa nyumba ya Abraham, tangu alingia leka, wakati alitaka kupita, abituni
anajiuliza yepe, cacherai-je à Abraham quelque chose? nitaficha kwa Abrahamu kitu fulani? Alors Abraham deviendra certainement une nation. Anasema Abrahamu atakuwa taifa kubwa. Yoka ordre ya Nzambe pona ndako Abraham. Sikia mpango ya Mungu kunyumba ya Abrahamu. Car kwani je l'ai ordonné, nilimpa agizo ya koyebisa posterité na ye après, ya kumwambia uzao yako kisha yeye, ya ko garder la voie de l'Éternel, donc le chemin, ya kuchunga njia ya Bwana. C'est ça l'unique responsabilité za matinga na ndako Abraham. Na njo mziko moya Bwana aliacha kunyumba ya Abraham. Dans Genèse 18, iko kitabu ya Mwanzo 18, verset 17 ti verset 18. Unaanza mstari wa 17 mpaka 18. Il a la responsabilité. Iko na muziko. Donc mwana Abraham likamwoneza nani? Mtoto wa Abraham maana iko nini? Ordre bapesi eza kobatela nzela. Mpango balimpatie kwa ndio kuchunga njia. Donc oboyeba mwana Abraham sawa solo bakeko effacer nzela ote. Utamjua mtoto wa Abraham wakati wanasema musizime njia. Mokumba batikela biso za kobatela nzela ote. Muziko balituachie kwa ndio kuchunga njia. Nzela ngo ayebisaki Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Na njia ile mwambia Filipo, mimi ndio njia, uzima na ufufuko. Okomona ke postérité d'Abraham. Utaona uzao wa Abraham. Souci na ye monene c'est garder la voie. Nia yake yote iko ndio kuchunga njia. Dala moto azalaki huissier Mardoché. One mtu mwenye alikuwa kumulango na kati ya libota yangana na mboka ya kizazi ya batu mgeni. Batu nyuso bazofukemela premier ministre. Batu yote biko na mabutu le Bwana. Lui garder la voie de l'Éternel. Yeye alikuwa anachunga njia ya Bwana. Asitune biso tuzofukama. Comment yuzofukama? Na ndio tuni kitu kuna butu wao wabutu. En réalité alobaki ngai ordre nzamba pesa ina ndaka Abraham c'est garder la voie. Kwa kweli kati yake ilikuwa mpango mwenyewe Bwana ileta kwa nyumba ya Abraham kwa ndio kuchunga njia. Alabi je suis juif. Anasema mimi ni Myuda. Unaona na malamu? Unapata mzuri. Juif afeyaka na écriture. Myuda anakuwa na chunga andiko. Otali Anania, Azaria, Mikael. Ukamwona Anania, Azaria na Mikaeli. Faranani, Nebukadnezar ataki si wewe levant. Nebukadnezar aliinuka na nguvu sana. Mais ces gens ont gardé la voie. Wale batu balichunga njia. Tangu batu bazwa adore ba statuette. Wakati batu kuna abudu masana. Biku na abudu. Bango balobi. Boba anasema bato kufuka melati. Nisi akuta abudu wetu. Roye mukwaye na kanda magasi. Mfalme na kile kasira ni nguvu. Frère kanda mutu ekokisaka volonté de yete. Kasira ni mutu haitaendeza mapenzi ya Mungu. Hata mutatomboki aza mutu. Hata mtu anatomboka yeye ni mutu. Mais Nzambe aza likolo ya bakanda nyonso. Mungu kwa ndio yule bakasira ni yote. Roi lobi ke makambo na prendre za solo. Mane mfalme anasema yeye anasikia kwa kweli. Bino bosobo ya kotosa ordre du roi. Ni mnakatala mipango ya mfalme. Obabwa kabilo na moto. Inapanga watupe kumoto. Oui bien. Mnajua. Bakwana batali ça vraiment que ils ont aimé la voie de l'Éternel. Basi walionyesha kwamba wanapenda kabisa njia ya Bwana. Alors bien. Wanasema donc condition za teko sana la Nzambe ke il faut que bikisa na likambo bote. Maneno kumtumikia Mungu kwa sababu mpaka ni poneshe maneno fulani hapana. Ona bango kwa ajili yao. Balobi koza ata atukwa tana likambo moko te ya biso na maneno tamu ya cette écriture en kweza kitoko makasi c'est ces gens là. Comment ils ont gardé la voie? Namna kai balichunga njia. La voie de l'Éternel. Njia ya Bwana. La Daniel 3. Daniel sura ya 3. À partir du verset 13, batangela biso. Kuanza mstari wa 13 batusomee. Alors Nebukadnezar, irrité et furieux, kisha Nebukadnezar kasirika na kasirani sana, donna l'ordre qu'on amena Meshach, Shadrach et Abednego, akaleta neno oda wabebe Shadrach, Meshach na et Abednego, ces hommes furent amenés devant le roi. na watu wale wakabebwa mbele ya mfalme. Nebukadnezar prit la parole et l'air. Mfalme akachukua neno na kuambia, est des propos de libérer Meshach, Shadrach et Abednego. ni vizuri sana kuachilia Shadrach, Meshach na Abednego, Et vous ne servez pas de Dieu, ili nyinyi mpende kutumikia et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. na amupende kuabudu sanamu yenyewe na inua. Maintenant tenez-vous prêts.
sasa mkuwe tayari. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, Na wakati mtasikia sauti ya baragumu, le chalumeau de la guitare, na nzenze na bindanda, de la cymbale et de cet tabirion, na binubi na yote netalia, de la cornemuse na makamba ya et de toutes sortes d'instruments. na vifaa yote Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. mtaabudu na kukunjama mbele ya sanamu Si vous ilifanya. n'adorez pas, Kama mtaabudu, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. mtatupwa tu mara moja kutanuru ya Et moto. quel est le Dieu qui vous délivera de ma main? Na Mungu kanimweza wafungua nini? Kwa zenye balichokoza maneno juu yangu. Meshach, Shadrach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Meshake, Shadraki, Abednego akamjibu mfalme, Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. hatuna hamu ya kukujibu pale yulu. Voici notre Dieu que nous servons. One Mungu wetu tunamtumikia, iko na mamlaka ya kutufungua kutanuru ya moto. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Atakufungua kwa mikono yako mfalme. Sinon, Sache, au roi, kama si vile jua hiki mfalme, que nous ne servons pas de Dieu hatutatumikia miungu yako et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. na hatutaabudu sanamu mwenyewe unainua. Fata usemi yao. Voici notre Dieu que nous servons. One Mungu wetu mwenyewe tukamtumikia, Peut nous délivrer. anaweza kutufungua. Ata tiki biso tosiki. Hata na tuacha tulungule, Toko wanga na ete. hatutamkana. Est-ce qu'on peut ça sango? Il peut. Anaweza Koma kukiko tika. sasa, kila anaweza kuacha. Ozola na malamu. Unapata kuzuri, Ozola na malamu. Donc eliko babate soki nazana mbeto hospital. haiko kama niko kukitanda ya Na wanga na que Jésus-Christ guérit. mie nikanya sema Yesu Kristo aponeshaki. Hapana, Même nazokufa na maladie. hata niko nakufa na Je magonjwa, ne renierai jamais que Jésus est guéri. sitakana ya kwamba Yesu Kristo aponeshaki. Nazokata motema, je déclare que même si je ne suis pas guéri, Niko nakata roho, niko nasema et que nakufa, hata na sasa mais je vous dis Jésus guéri. naambia Yesu anaponeshaki, Peut nous délivrer. anaweza kutuponyesha. Donc, na oyo etali ata alobi ke tozika toko adore yo te. Hata nasema tulungula, tutakuabudu. Elimo loba te mutu lelo asaki mbongo awangani ke nzambe apesaka mbongo. Haina kusema mtu anakosa leo pesa na kana sema Mungu Nzambe analetaka pesa. apesaka. Mungu analetaka pesa. Na kowangala nzambe atambala moko te kolo abatela. Ndani ya kumkana Bwana sitamkana Sitamkana nzambe ke eya butwe ya moi. inafaa nimwonyeshe Chatola ye. ikuwe usiku mshuhudi. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, Na ndio maana Bwana Atali Israël. anaangalia Israeli. Natangana Israël. Wakati ile Israeli Azalaki na besoin d'effacer la voix de l'Éternel. alikuwa na hamu azime njia ya Parce que Bwana. la voix de l'Éternel, c'était Jésus. Juu njia ya Bwana ilikuwa ndio Yesu. D'ailleurs, il s'est dit que Abraham n'est pas votre père. Na akamwambia Abrahamu yuko baba Pourquoi? yenu. Juu ya nini? Si Abraham était votre père, Kama angekuwa baba yenu, vous ça la œuvre Abraham. mtafanya kazi ya Œuvre Abraham est à combattre la séchana. kazi ya Abrahamu. Mio. Unataka mzuri? Parce que œuvre Nzamba besoin que dans Abraham, Tu le c'est vois. garder la voix. Iko ndio kuchunga njia. Donc cette voix, c'est moi. Na ile njia ndio mio. Alors, vous voulez me faire mourir. Ni mnapenda Cela veut dire que vous effacer le inataka talent. kusema mwata kutibele njia. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Ile Abraham akufanya yao. Unataka mzuri? Et la vraie église Na kanisa mzuri éveillaka na voix de l'Éternel. inakuwaka na nafanya zamu kunje ya Bwana. Donc soki neti elingo tia évêque ekotala écriture. Kama unataka kutia mzee inaangalia Soki neti na Bible évêque général ezali ye pati évêque général. kama kule Biblia ule mzee mkubwa kupita bote iko. Soki évêque général azalaka na Bible te akotia évêque général. Kama mzee wa kabambi haiko katika Biblia hatatia. Ozona malamu? Unapata mzuri? Parce que la maison de l'Éternel c'est garder la voix. Juu nyumba ya Bwana iko ndio kuchunga njia. Aussi longtemps que les Lévites est dans cette maison. Pale tu mulao inaenda kule nyumba. Il faut tout le monde à l'ordre de Dieu dans la maison. Inafaa tuone kabisa utaratibu Donc mipango ya c'est la chose to keneki nango vraiment pour la mercredi. na ndio maneno tulienda nao siku ya tatu Et on comprendre qu'après Kibéa, na tutaka kutambua kisha Kibea il entre
entre dans la maison du Seigneur. aliingia kunyumba ya Bwana. Mais nous devons avancer par la grâce de Dieu. Tunaendelea mbele kwa neema ya Mungu. Bon, enfin que tout à la manière, c'est les vides. Ili tuoneshe namna ya ule Mlawi. A sacrifié qui la concubine. Yeye alimtoa bala yake. Comment kabaki la concubine entre les mains des pervers. Namna alimtoa ule bala yake mikono ya watu wabaya. Parce que les gens comprennent que ba pervers wana bazaba pitan kibea. Tuko natambua kwamba watu babaya biko ndo bakaacha kibea. On voit comment le malin a rappelé ça qui est mauvais cœur na kati ya ba sacrificateur. Tunaona namna kani mtu mbaya alijaza matendo mbaya ndani ya On matendo. va accomplir la volonté aussi de Dieu ya koboma les justes. Ili babate na kueneza mapenzi ya Mungu ya kumuua Myuda. Mais nous avons maintenant Proverbe 23. Na tuko naangalia Mezali 23. Dans Proverbe 23, Ndani ya Mezali 23 nous avons remarqué ceci. tuko naona hivi. Jour où on a posé une question. Siku moja niliuliza Parce que ce que na misala ya batu. kama unaangalia ndani ya makazi ya watu. Okomana mtazobe na mwana ki basi mabasi na musalo. Utafikia mtu kwanza niona tabu sana kwa hii kazi. Elobelema longwana kwa batu neki batu basala ki ba société. Maneno yenyewe yanatoka ku makazi ya kama yenyewe watu wanafanya. Et comment avec quatre l'église. Inaingia mpaka kwa makanisa. C'est tout ce qui est dans son baki trois premières bancs et bandi. Kama yeye ndio aliunaka vikalio tatu ya Nenda kwanza. banana na koemba Yesu azaliwa wa. Na mna mle baenda Zalaka trois. Wana waso batu zalaka trois. pale kwanza tulikuwa tatu. Zalaka trois jours. Tulikuwa kama tatu. Zalaka trois jours. Tulipata pesa siku tatu. Baonyo subaye koya. Pote bakuya tulikuya. Maintenant na pose la question. Sasa mimi nauliza. Question nazo posa ngo ngai kokendaka na ngali banda te tala kande ba assemblée des saints. Msiendake leo hivi. Angalia hiyo c'est comme ça na zalaka. Njoo na mwana kwa. Donc on se posait d'abord une question. Uliza kwa ulizo moja. Qu'on souffrir. Kuteseka. Et il a voté ça d'abord quoi la Bible. Quand on écrit la Bible. Inapeleka ionyeshe nini ndani ya Biblia. Parce qu'il faut garder la voix de l'Éternel. Notre problème c'est le musée. La voix de l'Éternel. Tuchunge ndio njia ya Bwana. D'autres réponses d'écriture na Psaume 126. Tunapata majibu ku Zaburi. Et le dit c'est lui qui sème. Anasema mwenyewe avec douleur en pleurant. Anapanda na machungu ndani ya kulia. C'est que ko semende Bible zote ngango ko souffrir. Kupanda Wana tunaga na écriture. Pas tuko tu kusoma. Maintenant tu joues écriture, tu une écriture et place yoza. Tunakata na andiko pale kuna kwa. L'église des saints ou bien église Jéhovah Jireh ou bien église kanisa batakatifu wao. Kanisa moja Jéhovah Jireh. Donc tu ni ko semer sila ki na quel mois? Tunauliza sasa kupanda ilisha kumwezi Ko semer kupanda et sila ki na quel mois? ilisha kumwezi kani. Soko répond. Kama tunajibu. Ko semer sila ki au moins tant vous avez na mutwa. Kupanda ilisha Ina ne ko semer sila. Bonjour kupanda ilisha. Ah là tu comprends que ko souffrir et aka kona yo. Pale tunatambua kuteseka jaka tutu yako. Soko yo répondre que non tisi koyo on est en train aussi de semer batu bazoya on sème. Kama unajibu asema mpaka sasa tuko tunaendelea kupanda watu. La phrase wana mnogono ke ngale na souffrir bona elle. Tosha ile kusema kukinya kwa sababu mimi nataka koya après 20 ans bako souffrir ta. Pengine watakakisha miaka 10 watateseka tu. Nabo bakoya après 40 ans bako souffrir ta. Na pengine watakakisha miaka 10 watateseka. Na basi question moko pe na répondre. Niliongeza ulizo nikajibu. Est-ce que notre église on est dans une église à Kabondo? Namna tuko kwa kanisa ya Kabondo. Est-ce que Paul a souffert pour l'église? Paulo teteka juu ya kanisa. Pour elle là pour répondre des photos au à la fois. Dans la voix de l'Éternel. Wakati tukuangalia njia ya Colossiens 2. Tunakamata wa Kolosia sura ya 2. Total Colossiens 2 verset 1. Tunakamata wa Kolosia sura ya 2 mstari wa kwanza. Colossiens 2
Parce qu'il faut que les Lévites aillent dans la maison de l'Éternel. C'est ça le problème. Tu dois enseigner, mais tu dois vivre en Colossiens 2. Je vais en effet, verset 1. Que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Donc, à l'objet, pas combat n'est pas souffrant. Il y a Kabondo ou bien il y a ceux qui y a Bakwandumu ou bien ceux qui y a il y a Chopo, il y a Barumbi ou bien on l'a porté. Il a souffert. Il a on a des malades. Et parce que le langage, nous ne pouvons pas vérifier. Est-ce qu'ils sont battus à la voix de l'Éternel? Très important. Parce que seule la voix de l'Éternel il faut garder dans la maison d'Abraham. Donc, oui, je suis dans la maison d'Abraham. Et tu très bien que ces maisons continuent. Ton Proverbe 23. Boza bate sengoponza mbapesi bino parole. Je te livrerai la vérité pesa makapona mutenyo sote. Oyebeza na mutu mususu nzamba chai ali kundimaka kundimaka. Unajua mtu mwingine Mungu amkuta pasa usiandike maneno. Oya hata utende na unimaresha. Mbili. Eza makasi na tese tout un don. Haiko Mungu yeye ndio zawadi mzima. Omoni Moïse, unaona Musa. Zamba hivi sasa na sina kangi motema Farao. Mungu alimwambia sasa nenda kufunga. Mie Mungu nakufunga roho. Utasema hata itika. Mena Farao soka saitanga sobo ya Isaie. Farao anataka ole kwa tangu Moïse alobi. Asa ndiri Isaie enda boy. Yeye kwanza iko ndio. Yeye Nzambe ndani. Aliko Mungu ndio anapenda zitike. Yeye yuko somo sio na sobo ya parole. Na tunataka boka kani wakati Nafandi pe na obo ya parole. Kwa hiyo baki bamumwene sosedie. Dieu mutingisi kwa kwa Mungu. Psalm 139 elobi. Zaburi 115. Malo banane komi na mongonongo na ngate sele baki ya nyonso. Misemo yafika hata kukinywa Bwana Yesu aliyo mailo. Ayebi tangu nazo fanda, ayebi tangu nazo telema. Anajua wakati niko na ikala na wakati niko na simama. Mulili pona ye eza mulili te. Giza kwake giza. Alanga lolenge zambaza. Ole tunamuna Mungu hivi. Esizona na mala? Unapata mzuri. Donc soko zondi ma parole c'est que Nzambe nda se pays ondi. Kama wewe unaitika neno kwa Mungu ndio anapenda utiki. Donc ce qui fait mutazo boya parole Nzambe nda se pays ke abo. Na kama mtu kuna katala Mungu ndio anapenda akatala. Na ngambo akoboya vraiment ezako za malere. Ngambo ya kukatala ndio kuluma. Parce que il faut ye bagye. Inafaa kujua hivi. Tangu Yeriko ezokwea. Wakati Yeriko kuna nguvu. Des espions de babiki sanda kwa Rahab. Wapelelezi wawili ndio waliponesha ile nyumba ya Rahab. Baoyo bayaka wana Rahab. Benye balikuwa kwa Rahab. Tangu bazonga. Wakati walikuja la destruction bango pende bagenda kobiki. Wakati ya mabomoko bonjo balienda kuponesha. Donc bataille ça comme la parole et l'esprit. Banaonesha kata neno na roho. Ou bien le père et le fils. Au baba na mwana. Parce que la parole c'est le fils. Neno ni mwana. Dieu qui est le père est esprit. Mungu mwenye ko baba
Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus a dit, moi et les pères, nous viendrons. Ton père, pour ça, la demeure na kati na yo. Ces deux-là, il faut pas y aller. Kaka bango nde ba sauver. Donc ceux qui bango va visiter yote. C'est difficile de gérer sa vie. Proverbe 23. Verset 6. Tina verset 8. Batangi la biso na Ne mangez pas les pains de celui dont les regards émerveillants. Usikule mkate ya mwenye kuna kuangalia kuna mume mbaya. Macho mbaya. Et ne convoitez pas cette viandise. Na usitamani vyake. Car il est comme les pensées de son âme. Iko sasa mafikiri ya moyo wake. Mange et bois. Kunywa na kula. Te dira-t-il. Atakwambia hivi. Mais son cœur n'est point avec toi. Lakini moyo wake haiko pamoja na wewe. Il vomira les morceaux que tu as mangés. Utatapika mno kwenye et tu auras perdu tes propos agréables. Na utapoteza yote ya Mungu. Angalau kwa usemi. Mtu msao tika la kana lecture ka elikoni. Mtu mwingine anabakia tuna usomi ya yulu. Mazoe bateni nyango zambazo loba. Hayo yenye Mungu kusema. Adiki kemba fanya ngalisho oliakalipa ya mutoyo pakwe talele na yeza matata ukulake mukate ya mtu mwenyewe maangalile kumbaya aoboya te oliana libanda lobige manche hata katala nje banasema kula mais keba na sima yokomelo matata okusanta lakini fanya ngalisho nyuma utatapika. Or biso tangu totambola kana kati ya makambo ya Biblia. Sisi wakati tunatembea ndani ya maneno ya Biblia. Il faut associer des frères pour comprendre. Inapokutanisha bandugu. Et ça n'a pas tango tangine ngwana se concentrer au comprendra. Aikwake kama unasoma hivi ndio unaji. Hivyo hivyo keloko ezalia wa ezana ba explication côté mususu. Yule ya kwamba neno yenyewe kwa pe kuna maelezo kungambo. C'est le Seigneur ne lobelinene azopesa kabiso d'explication makamba. Ni Bwana ndani ya kusema yake ndio kunatupatisha kama matakwa. Elobeli na bonzambe usemi ya kimungu. Atalisaka le pain anaoneshaka mukate comme le corps. Sasa vile mwili. Lipa ezalaka nde nzoto. Mukate na kwaka mwili. C'est ça elobeli na Jésus na Matthieu 26. Na njoo ile usemi wa Yesu kumata makubwa. À partir du verset 26. Na anja makumi na sita. Jo azako célébrer la Pâque. Siku iko nafanya Pasaka. Atombola kilipa. Aliinua mkate. Alobi le pain c'est mon corps. Akasema mkate ni mwili wangu. Or celui dont j'ai la prédication maintenant ya Paul. Kama tunachukua mahubiri ya Paulo. Na Ephésiens chapitre 5. Na Waefeso sura ya 5. Tomali kotanga partir verset 22. Tunaanza mstari wa 12. Paul a expliqué comment la femme face à la soumise devant mobali naye. Paulo kunaeleza namna kani mwanamke akuwe na utiifu mbele ya mume wake. La soumise devant mobali naye comme Seigneur. Anasema kuwe mtiifu kwa mume wake sasa kwa Bwana. Puis azosema que le mari aye alinga sa femme. Na anasema mwanaume apende mke wake. En avançant dans l'écriture, ndani ya kuendelea kule maandiko. Azokele kotali sa clairement. Yeye kwenda kuonesha uwazi wake. Et la femme est le corps et la chair de l'homme. Anaonesha mwanamke ni mwili wa mwanaume. Donc la femme c'est un corps. Inataka kusema mwanamke ko mwili. La femme c'est la chair de l'homme. Na mwanamke ko njo mwili wa mwanaume. Tokeina litato ni moko za na Biblia. Nenda ndani ya maneno moko ndani ya Biblia. Ya un homme. Kulikuwa bwana moya. Oyo tango nzale koma kina mboka. Wakati njai pia nyumbani. Alongwaki mboka akei na Egypte. Alitoka kuinchi anaenda Misri. Ezana Genèse 12. Iko kitabu ya Mwanzo 14. Alakane Abraham. Inakuwa kantoa Abraham. Akei na Egypte. Anaenda Misri. À cause de la famine. Kwa ajili ya njaa. Tana famine Egypte. Wakati anafika Misri. En réalité Pharaon aluli mwasi naye. Kwa kweli Farao akamtamani mke wake. La femme c'est le pain. Yeye kwamba mwanamke ni mkate. La femme c'est la chair de l'homme.
La femme, c'est le corps de l'homme. Mais faites attention à l'ipayanga. Tant qu'on soit au lait, ango, et qu'on me le matata, Pharaon a l'ouli lipanga. Nakwambia Farao anatamani mkate ya aluli Sarai. Anamutamani Sarai. Wana Abraham aloba taela kote. Pale Abraham akusema kale kitu. Basi na Proverbe 23 balobi mutangwa kwa bagazwa. Juu hapa hivi anasema mtu mwenyewe kusema anasema pola tu. Bora na mala. Na mzuri. Abazwana ni fara. Kamata kwa ile mkate hii. Metango kolia. Wakati wote akuli. Yego créer problème ko sasa ngomba. Wewe utakufanyia maneno utakosa. Basi ifale kaka Pharaon alialipawa. Inafaa tu kweli Farao kule ile mkate. Ko juu na sima bomengo ebima na dada Farao. Nyuma sasa utajiri dote. Bomengo ni usekana magi na dada Farao ebima. Ile utajiri yote iko kwa Farao. Na ba servant na ba serviteur. Na bajakazi na batumishi yote. Na ye mogo Sarai adi. Na ye peke Sarai atoke. Sura na mala. Unapata mzuri. Donc il faut y baguer. Inafaa kujua hiki. Farao. Tango moni a vu Sarai. Wakati unamwona amkamata Sarai. Sarai en réalité c'est le corps du Seigneur Jésus. Sarai ni kweli kwa mwili wa Bwana Yesu. Sarai maintenant na kwa maana zaneti la concubine. Sarai ile wa kuile nukte kwa sababu ile aba. Et quand Pharaon a vu, wakati Farao anamchukua. Il faut que Pharaon a connu Sarai. Inafaa kujua kwamba Farao alimjua Sarai. Il l'a pris pour femme. Andiko nasema alimchukua kuwa mke wake. Il fallait à la bongo. Inafaa ikuwe vile. On a voulu expliquer que l'œuvre de la loi, la chair était devenue péché. Tu vois la sainteté, péché. Kusema hivi, kazi ya msalaba mwili ikakuwa dhambi, hapana utakaso. Est-ce que na mala? Unapata mzuri. Ah, la chair était devenue péché. Donc mwili sumu ya ngoma. Mwili ikakuwa dhambi. La chair était devenue l'impudicité. Na mwili ikakuwa usharati. La chair était devenue le mensonge. Na mwili ikakuwa bongo. La chair était devenue l'escroquerie. Na mwili ikakuwa wizi. La chair était devenue nyonso ya mabe. Mwili ikakuwa yote ya mabaya. La chair c'était Sarai. Na ile fasi mwili ni Sarai. Unapata mzuri. Tangu Sarai azalaki livré. Wakati Sarai alimtoa. Accueilli entre les mains de Pharaon. Anaenda kwa mikono ya Pharaon. Après cela. Kisha bali. Le Seigneur a frappé Pharaon. Bwana kampika Pharaon. Il a frappé sa maison. Akapika nyumba yake. Et Pharaon a restitué les pains d'autrui. Na Pharaon katilia mkate ya watu. Tangu a restitué les pains d'autrui. Wakati anarudisha mkate ya watu. La Bible ezotalisaka en réalité biloko pepele bimaki. Biblia inasema kwa kweli vitu mingi katoka. Exodona na malam. Unapata mzuri. Donc le Seigneur ndengo oyubi nzambe ninge sawa nabo. Wewe unaona namna Mungu wake pale. Jésus. Yesu. Ndenga yana mabele. Namna itaka kudunia. Ayaka na mabele kwa sakina nzalo. Alikuya dunia tu iko na nzala. Sasa mukuma wana oyo Abraham wana. Na ndio ile mtu. Ayaka na mabele kwa sana nzala. Alikuya dunia tu iko na njala. Si atali saki yango jour moko nzete moko ezaki na figie. Salionyesha. Atali saki goyana ye. Salionyesha kukuya. Zeta figie azaki na nzala. Muti kwa pale. Sasa pembe na nzeta figie alingali. Ataenda kumuta hata kukula. Eloko esati. Ayaka pona nzala. Lolenge moko alikuya. Abraham. Namuna mwa Abraham. Ozala na malam. Unapata mzuri. Nzala ya nini? Njala ya nini? L'obéissance. Utiifu. Parce que l'obéissance c'est toute une nourriture ya. Utiifu iko ndio chakula yenyewe. Kupanda shiti ya Adam. Kuanza kwa c'est la désobéissance qui est en toi. Ilikuwa ndio kutokutii. Comme la désobéissance est koti, c'est qu'il est affamé. Inataka kusema iko na njala. Il est affamé. Iko na njala. Parce que vous pouvez comprendre nzala oyo ya lera Abraham. Inafaa kujua Otikala hata na première lecture. Wote bakeke tu kusomi ya kwanza. Osala na mala. Unapata mzuri. Mais à cause nzala wana akokende Egypte. Kwa ajili ya njala ataenda Misri. Ensemble avec sa femme. Pamoja na mke wake. Akosala que sa femme azala livrée. Atafanya kwamba mke wake. Et cette femme azala livrée na Juge 19 c'est la concubine. Na ule mwanamke alitolewa Waamuzi 19 kwa ndio habari. Cette femme azala livrée c'est la chair de Jésus-Christ à la croix. Ule mwanamke alitolewa kwa ndio mwili wa Yesu Kristo. Cette chair là la croix comme qui impudicité. Donc il est impudicité wa. Enyo na ile usharati.
Njoo ilikuwa ile. On appelle la malédiction. Enyewe mnaitaka ile laana, njoo ilikuwa ile mwili. Yaonde le baki mon père, pourquoi Matia bana? Na njoo ilisema Bwana juu ya unania. Parce que c'était vraiment la suie elle-même. Kweli ilikuwa uchafu yote. Yesu zona na ngama. Unalipata mzuri? Na kotanga ngwao. Nitasoma yao hapo. Bible sio hivi sahihi somo. Biblia inatuambia hivi. Il faut faire très attention. Fanya angalishwa Na Genèse 20 Mwanzo 12 ba yeba Sarai Sarate. Haba kumujua déjà. pale jina c'est tout un enseignement. Iko mafundisho mzima. Wana koma ki Sara. Pale sasa jina ikakuwa Sara. Roi de Gerara yeba ete. Mfalme Gerara kumjua tena. Tangu kaka azuie déjà nzamba iko intervenir. Wakati mtoto Mungu anakueleza. Alabi c'est la femme du prophète. Anasema kwa mwanamke wa nabii. C'était notre enseignement. Na ndio mafundisho hivi. Unaona? Unaona kama mara uko unalipata mzuri. Una kombo ezalaki Saraite koma ki Sara. Kule jina kwa tena Sarai. Tangu na Sarai c'est tout un enseignement. Wakati kwa Sarai. Et l'autre la chair. La chair en réalité. Mais Sarah c'est le spirituel. Lakini Sarah kojo ya kimo. Unapata Sarah sangana na Agar. Ezaka iloko moko. Sarah kuna changana na Agar kitu moja. Unaona na madam? Unapata mzuri. Quand tu vois Sarah eza chair, la chair. Wakati unaona Sarah kojo mwili. Yango na osa nango lecture parce que la lingina tali salolenge concubine azalaki livré entre les mains des pervers. Niko nataka kuonesha namna ambalo wewe mtoa kumikono watu babaya. Balodi à partir du verset 12. Wanasema kumstari 12. Il y a Genèse 12. Quand les Égyptiens wakati wa Misri na bani même na tuki nembao na kena na verset 14. Naenda kumstari 14. Lorsque Abraham il est arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, de bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Donc eza réellement mutaleli pamena sandili. Parce que le pain c'est la chair. Le pain c'est le corps. Le pain c'est la femme. Mais ascendie. Et c'est actuellement la mort et le séjour des morts pour retenir Jésus. C'est possible que la mort et le séjour des morts aient engagé. Donc le séjour des morts a mangé un pain. Mais premier jour, deuxième jour, le troisième jour, le séjour des morts a vomi le pain. A senti. Yango remarqué wana bazongi ça la concubine à l'aurore. Et ça tant Jésus a c'est quoi? Bazongi c'est donc il ba senti lipa.
unapata mzuri. Donc balobi basanzi yangu. Banasema banatapika yao. Que le Seigneur a pas balobi no richement. Bwana wabariki tena nyinyi zaidi. Avec l'aide du Seigneur, le dimanche on va continuer. Pamoja na usaidizi wa Bwana siku ya Mais il faut que Jésus aya pona nzala. hiyo ya kwamba Yesu alikuwa juu ya Ela nzala. wakati na yo lokola obéissance ezalaki sute nde ayaki mpona lukalia. Juu namuna kutokutie kukua alikuwa Sikoyo ezaka problème te po aliaka na ye bien biso oza na foi. maneno iko anakulaka mzuri. Lelo azolia très bien. Leo kunakula Po mzuri. biso oza na foi. Juu sisi tuko na imani. Bon nakata katolika aya na nzala. Ndani ya Katoliki iko na njala. Na ba groupe de prière aya na nzala. Kuvifunga ba maombi iko na njala. Ozala na malamu. Unapata mzuri. Mais place bato bazo croire à toute la parole aussi. Basi yenyewe batu banaamini maneno yote. Talaka mtu azolia bien malume bile utonda na mnoko. Wale sasa Lokola Isaac. Sasa vile Isaac Hein? Tanga solia wana. wakati kuna kula. Donc vraiment malume bien kutonda na Ni sehemu ya mzuri kukinywa itakuwa. Ozala na malamu. Unapata mzuri. Et c'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ Na ndio pale tunaamini kwamba Yesu Kristo a sali cette œuvre anafanya ile kazi, et aussi a pécibi sur cette vie en nous. anatupatia ile uzima yenyewe. Donc, awa tunataka la manière que va livrer concubine. Hapa tunataka kuonesha namna yenyewe balimtoa ule Que habari. le Seigneur Jésus-Christ a pambo la vie richement. Bwana Yesu Kristo awabariki tena nyinyi zaidi. Ok. Claudie, pour raison de la bisexuation, 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 de la. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.